loh itu. Yuk, ini dia pakai dililit ini. Hah? Dililit tali. Kalau tali yang lepas tangan. Iya. Apa juga nyaman? Mobilnya gak turun. Udah terlalu nekat nih. Iya, nyawa lah ya. Udah kalau udah keseret udah kena kepala bisa kayak helm. Iya, berarti bocor anjir apa? Hah? Bocor? Nggak tahu ini biasa udah nggak ada lagi. Nggak kuat ya. Deswegen kann man das auf einmal von hier nicht und dann boom, dann machst du da. Actually, it's really slow. Zeichen. So zwischendrin.
Take for all of us also, huh? Yes. यहाँ तो इतनी खराब सूरत हाल नहीं जितनी अब्दुल्ला सिटी में है। और ये अपनी आज छत तक धूप नहीं। ये फिक्र है इसमें लगे हुए 4 कंप्यूटर एयरपोर्ट में। आपके लिए करते हैं, आपको गाड़ी थोड़ा है तो गाड़ी को ठिकाने लगा के जाना है। ये गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर हुई है ना तब तो मेरी है। कंपनी आपको पैसे तो दे देगी ना, या नहीं देगी? Our luggage is safe. Yes, but they will cook. Yes, somebody will take We'll take everything from inside. You have something to import now? something, yes, few things. Your. But Alhamdulillah, I did not bring laptop. Alhamdulillah. तो ये पानी का जोर कब टूटता है कोई Oh, maybe he will hit car now. Why he? ليش برجع لورا؟ ليش يرجع على السيل هو؟ Told him he will go. Muhammad, bus, السيل هنا. bus. To take good picture. मैंने इसको पिक किया उसके घर से। होना था यार, क्या करना है। शायद ये नहीं होता तो कुछ और मुसीबत आ जाती अल्लाह की तरफ से है ये तो। चलो इसी पे टच। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे कंप्यूटर सेफ है। मुझे पानी जब तक डैशबोर्ड तक नहीं आएगा ना कंप्यूटर छोड़ेगा। पानी आ रहा है मेरे टायर के ऊपर नहीं हो रहा। See this door, Ahmed. See this door. Yes. This is from this car. This guy. Look, Bob. Sit down. طب ممكن تعمل ضد الغير انتوا اثنين. تعميد دي انت؟ ضد الغير هذا انت ممكن بعدين تتفقوا يوم توقف انت وياه وتجيبوا كروكا. يو تيك هيز موبايل نمبر. ضد الغير عنده. बस अना अपनी मदीना में ما مشكلة. يا راجل مكان استراتيجي ده. تبغى نقول موضوع ده. يا واجد السموات. ها؟ يا رجل
في ناس ما خرجوا اللي يدوروا الناس. أنا ناس مصمد غير تسوق هو شكله كله عسور. الجامعة ما عندها سوق. شوف السيارات يشخص امه هناك والله ما كان فيه شيء. صور بس الجامعة كم يا رجل. صح وصلنا دحين ولا طلعوا؟ في واحد مات.